Ćao svima. Pa evo, napokon sam na Tajlandu. Znate, ono moje klasično, mislim. Neću vam nešto previše pričati jer jedva čekam da se malo ohladim u okeanu, da se malo brčnem. Razumijete, znate kako to ide kod mene. Tako da, vidimo se mi ponovo. Hajde sad gas tu kameru i da neko ovo uzme. I da donesi mene peškire, tamo idemo na bazin, na terme. Gas, kamere, gas. Znači, zakasnili smo na bus. Mama, spakuj one peškire, živa bila, brzo! U ovo doba kada su lažne vesti svuda oko nas, teško je znati šta je istina, a šta laž. Zbog toga mi provjeravamo činjenice i razbijamo mitove. Ovo je Let the Promaja In. I kako je bilo na Tajlandu? Ekstra, znači dobio sam 1000 lajkova. 1000. Ti čovječe, koliko si vremena, montaže i svega uložio u to, mogu si stvarno da odeš na Tajland? Kako si naivna. Ti stvarno misliš da danas ti treba studio za takve montaže, da treba green screen, da trebaju neke profesionalne kamere. Samo ti treba obična slika i Photoshop, a znaš ti dobro o čemu ja pričam, tako da... Ne znam na što misliš. A hajde, molim te, ko da nisi nikad sebi produžavala noge, čistila lice, uređivala slike na 1000 različitih načina. Da li ti stvarno misliš da je meni to potrebno? Dobro, ajde, si nekad ti sređivao neku sliku. Pa dobro, jesam. Ali, na primjer, koristim da očistim lice ili nešto tako, ako imam neki bubuljice to. Ali, jesi ti koristila za produživanje nogu ikad? To me baš zanima. Pa nisam, ali mi se često dešava da zbog Google slike, kada mi ljudi vide uživo, kažu kako sam mala, jer mislim da sam visoka uglavnom. A svi ganjamo najbolje uglove, tako da na neki način je to laž. Ali nije ništa u odnosu na ove poznate, na primjer, Instagram travelere šta radi. Na primjer, baš znam jedan slučaj kako je jedan momak prikazao svima da je ultra bogat. Znači, ima jednu sliku u avionu, privatni avion, i onda je nakon 3 dana objavio da je bila lažna slika. Ali je slika dobila preko 1000 lajkova i svi su se divili tom Instagrameru. Evo, znaš ti neki primjer? Pa bila ona poznata instagramerka Johana Olsen-Štak što u Pariz. I ako se sjećaš, neki njeni pratioci su primetili da je nešto čudno sa slikama iz Pariza, zato što na jednoj fotografiji kao da lebdi iznad scene, na drugoj fotografiji je nestao neki kišobran sa stola pored koji je do tada bio tu i na trećoj fotografiji ima neki oreol iznad glave i tačno vidiš da je slika sečena. Radio je Photoshop sigurno, ali ona je rekla kao da je stvarno bila u Parizu, ali samo da je obradila slike da bi one što bolje izgledale. Možda i da znamo da je laž, ne bi nam smetalo. Se dosta pričalo o statui bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, kako se navodno pojavila u Tivtu u Crnoj Gori. Priča je prvi put objavljena na jednom crnogorskom portalu koji je tvrdio da je spomenik bio otkriven tokom ceremonije u Tivtu. Ispostavilo se da je ovaj spomenik zapravo samo figurica. Vidjeli smo koliko je lako da ljudi poveruju u lažne fotografije, tako da je zapravo pitanje koliko su ljudi u stanju da razlikuju lažne fotografije od pravih fotografija. I baš zbog toga ćemo mi sada da napravimo jedan eksperiment gdje ćemo našim drugovima da pokažemo lažne i prave slike, ali nećemo reći koja je koja, nego će oni da pogađaju. Pa prije toga idemo like, share i subscribe, pa da sada pogledamo ovaj naš eksperiment. Mi ćemo ti pokažemo neke fotografije, a na tebi je da proceniš da li su one lažne ili su stvarne. Kaže, misterija stare fotografije. Nikola Tesla kao instruktor plivanja na plaži. Kakav Nikolica, baš bio šmekerčić ovde. Baš baca neke poglede ovoj finoj teti, ali mislim da je to fake, kao news do bola. Deluje kao da je možda fabrikovano, ali zašto da ne? Rekao bih da je prava fotografija. Napucan je lik, brate, nemoguće da ima veći biceps od mene Nikola Tesla, brate. Jako sam skeptičan. Ja bih rekao da je ova fotografija fake. I ova slika je laž. Dakle, sudeći po podacima stranice koja se bavi provjerom informacija Snopes i Njujorškog muzeja, ovo je samo jedan instruktor plivanja koji poprilično liči na Teslu. Ovo je godina 1898. Što bi značilo da Tesla ove godine bi imao 42 godine, dok vidimo na slici da je ovaj čovjek mnogo mlađi. Ako želite da se razvedete u Gani, morate doći obučeni kao na dan venčanja. Ne, ovo nije stvarno, zato što izgleda kao nešto što bi moja tetka podijelila na fejsu i nije istina. Doduše, kapiram da ljudi hoće da spreče razvod brakova po svaku cenu. Ovi fini ljudi koji se venčavaju, mislim da su tužni ili im je neko nešto
ubio. Tako da, mislim da je ovo fake news. Neko mi to nema smisla. Ali s druge strane, šta ono, običaj je običaj. Kontam da je istina. Ova priča je potpuno lažna. Čak i originalni sajt koji je napisao ovu priču na kraju stavio disclaimer da je priča satirične prirode, ali to nije sprečilo ostale da prenose ovu priču kao da je istinita. Albert Einstein, 1939. Showing off some sweet sandals, ili ti pokazuje neke lepe sandalice. Albert Einstein je bio jedan od najzabavnijih teoretskih fizičara koji je živeo ikada. Voleo kao da se zeza, frizura mu je bila blesava, tako da mislim da imaju ove seksi sandale. Tako da je ovo istina. Mislim da je ovo prava slika. Znam informaciju da je Albert Einstein nosio uvek iste cipele, baš da ne bi morao da se dvoumi koje da obuče svaki dan. Tako da ću reći da je ova slika fake. Jao, istinita je. Slika na Long Islandu 1939. godine. I nije volao da nosi čarape i onda je nosio sandale. Zar nije preslatko? Žirafa. Pa tuljak žirafa. Nije istina. Ok, ovo je slika debele žirafe. To je to i recimo da nije prava slika. Izgleda kao da neko uzeo teksturu nilskog konja i da su uzeli nilskog konja i uzeli kožu žirafe i stavili nilskog konja i glavu žirafe nabacili na to. Ali, priroda je čudna, što me dovodi do zaključka da je slika fake. Ova slika je lažna. Zapravo je stvorena za Photoshop takmičenje u kategoriji kompaktne životinje, ali dosta ljudi je poverovalo da je prava. Ponosan sam sebe kao pčelica Maja. Videli smo koliko je lako manipulisati ljudima uz pomoć lažnih slika i lažnih vesti. Naravno, ali postavlja se pitanje zašto mi uopšte vjerujemo tim slikama i kako to utiče na nas. Ajmo vidjeti šta kaže neko ko je stručan za to o tome. Reci mi zašto ljudi vjeruju više u vijesti uz koje je prikačena dodatno i fotografija? Ti mnogo brže obradiš fotografiju u svojoj glavi, odnosno vizualno brže prihvatiš informaciju nego što ti treba vreme da pročitaš. Da bi ti pročitao ceo naslov ili pak jedan pasus ili celu vest, morao bi mnogo više vremena da posvetiš tome. A kada pogledaš fotografiju, automatski stičeš neku informaciju koja jako brzo ti se vezuje u krajnjem slučaju samo uz naslov. Tako da mnogo je lakše poverovati u bilo kakvu vest kada ima fotografiju jer joj daje neki veći legitimitet u stvari. Zašto moramo detaljno da provjerimo slike? U današnje vreme imamo toliko lažnih informacija protiv kojih se treba boriti. A šta je bitno u stvari u svemu tome? Jeste da ti ne samo da primiš tu informaciju, već i da je obradiš, a za to ti je potrebno određeno znanje, a ne samo brza obrada određenih informacija. Kako da razlikujemo neke druge slike, da li su prave ili su lažne? To je dobro pitanje, a za odgovor se obraćamo našem istraživaču činjenica Nataši. Nataša. A imam za vas jednu odličnu vijest. Sve podatke s interneta možemo provjeriti mnogo lakše nego što mislimo. Čak i ja, koja ne izgledam kao sposobna, mogu, vjerovali ili ne, sama da provjerim vjerodostojnost slike o kojoj se govori. Kako provjeravamo vjerodostojnost slika? Veoma jednostavno. Desni klik i Google Image. Dobit ćete prave i vjerodostojne izvore podataka. TinEye je još jedan sajt koji funkcioniše na sličan način. Evo pogledajmo sliku za koju su rekli da prikazuje majku petorki iz Subotice. Kliknite desnim klikom na sliku, zatim selektujte copy image adres i zalijepite to na sajt. Brza pretraga na TinEye sajtu pokazuje da se zapravo radi o ženi iz Ohaja i da je ova slika objavljena godinama prije nego što se pojavila na srpskom portalu. Osim ovog prostog googlanja porijekla jedne fotografije, imamo sajt koji se zove Forensically i koji nam daje još šire mogućnosti za provjeru vjerodostojnosti podataka koji su nam plasirani. Ovaj sajt nam omogućava da vrlo jednostavno provjerimo i neke komplikovanije stvari, kao što je recimo svaki dodati edit na fotografiji kojim bi se eventualno manipulisalo u medijima. Više o ovome možete saznati u opisu videa.
Hvala, Nataša. I šta smo naučili? Naučili smo da ljudi jednostavno žele da vjeruju u neke fotografije i vijesti, tako da što god mi uradili, oni će vjerovati. Također naučili smo da ljudi brže procesiraju fotke i zato je lakše da nasednu na lažnu fotografiju, kao i da portali koriste prave slike, ali i u pogrešnom kontekstu i onda tako stvaraju lažnu vest. Postoji nešto što se zove efekat stada. To znači da ako je 1000 ljudi šerovalo prije nas nešto, onda ćemo i mi da vjerujemo u tu vijest ili fotografiju i šerovat ćemo je dalje. Moram da idem. Šta je bilo? Pogledaj. Chris Hemsworth mi je poslao poruku da hoće da me ženi. Čekaj, pa valjda ti je jasno da je to montaža. Pričamo sve vrijeme o tome. Pusti me malo da verujem, ajde. Krise! Ako gledate ovaj video, velika je šansa da ste upućeni u to kako prepoznati fake news. Možda vas nismo naučili ništa novo, ali ovo je naša molba. Kada god naletite na lažne vijesti, širite istinu i ukažite na to da su one lažne. Mi smo generacija koja može da se bori protiv ovoga i zato otvorite prozore i let the promaja in. Like, share and subscribe. Ova slika je lažna. Zapravo je stvorena radi Photoshop takmičenja u kategoriji kompaktne životinje.